Shout out day sa nagakaog avocado. Guys, biskan unsa man nga lagot mon. Biskan unsa man nga pagkaon ang imong nagunitan, kung di nimo makayag kaon, palihog lang guys, aygin yung ilabay. Tinuod lang. Aygin yung ilabay, aygin yung sayangi. For example, inyong ilabay para inyo. Yana nyo, ilabay nyo, dako pa kayo na inyong ilabay, magabaan gid mo. Magabaan gid mo guys. Labi nang nabusog mo niya, napulaan nyo, pwede nyo na isuksok lang, skilid lang. Kaya pwede pa na nyo makausap. Ay lang yung ilabay. Kaya sayang kayo guys. Kaya inyong ilabay, purti sayang nga. Na ikaw dahil, boss. Wadan mo gilabay to, boss. Saba. Sayang atong Ilabay. abukado nga imong gilabay. Di naman ko kaya kaon.